hagaban kong ni pedang sengau bahaya pi ki khon jong kabalang ki para bangen bat ki khon ke jong blai kat ki balak ban ya pelai ya kapor ke bekor dor ke jong pi ban ya don lang hagani ka jing shikri lang ya blai hagabakum ngani kapor hagabas sedang nga pedang sengau bahang ai ko blai ru ya kini ki rangba ki balayarap hagaban penmi ya kene ke video lembaga YouTube channel bat kumju ro ya ka balang hi kabala shim ya kene ke initiatives hagaban ai ya ka jingsa ya ki khon ka balang bat ki weipat kat ki bala ban pen hagabas dang jong ka jing shakri ka jongi nga ngau bha ban khot ya ki khon samla jong ka balang bakin ai ya ke jingruai penremen sim ke jongki Ketin jong blai ki proverb lai de khot basan kong kum ni tongai hau trai dalaka dot not baro berwat sanya halaka jong ke jing syampang ketin utrai ke pengkemau yangi mangim dei ban yai de ke jing yo i ki khmat jong ni kum ki briu mangim dei ban yai de ke jing prakhat jong ni kum ubriu hendrei ngin yai puson ke ketin ke jong blai ban ngin bo ka dot not jongi ban ngin yai de ketin jong u ban ngin yai de ke jingen kum ta ni ka por ngakwa ban khot lang yingi ban yiro yo trai de ke ni ka sor jing wai lai spa ndri phausan ba thamai ban lai spa ndri phausan ne ka barim ka jing wai ka basania ha ujisu Nutian bansanya hamu ban pian kak timu ai ban yen ha kakular jongmu ban tipru mudei utrai Jisu mengashanya lobashi shana lashen Jisu kodo dan hami ngashanya sken God notian kalon banshanya wabatung das nambako hantanan lechida jinge bangan yo likung kayo Jisu mengashanya lobashi shana lashen Jisu kodo tang hami ngashanya sken Hot katian banshanya hau nakapong banyolatin dakaba yang na Jisu jing knen ba
Giêsu mengasihannya lepasi janganlah Shem Giêsu 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 kodok dan hamil nasihatnya Shem Giêsu Giêsu mengasihannya lepasi janganlah Shem Giêsu 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 kodok dan hamil nasihatnya Shem dan hamil nasihatnya Shem. Hơi nia por nghi nhai, tên ban skri ao trai, dan ni jirwai ba, lai spa prapa way, but lai spa kandai pa prana barim, jing ai ba pala. Kani ke jirwai ke penkemau ngatu rekod ke banan ketien jong blay, na gospel Yohanes no malai rekod bakan riu, na bau blay ulai kata-kata ya kapertai, kat bau la ai tino ya lau kon bala kamarway, bau eu bangai hu, nom jat shu handai unyo ke jing imbam jukun. Kum ta kini ke pon ngakot ya pi kum ke grup kum nengi khot ya pi bangin nyero yo blay ngin ai ngo yo ke jing le pha chong o chim chong e
Amen. Ai kublai pi ki kon samla jong ka balang. Nagabanta gitu ke jing ruai penrem mensim ke jong pi. Ka balalong ke jing ai bor ai mensim yangi. Ha ka jing syukri ke jong iyo blai. Ha ka bakum ke ni ka por. Bangin peteng ya ke jing syukri ke jong iyo blai. Tungin ya pendam. Ha ka jing duai. Au blai bok pau jong iyo bah beneng. Ngiwan ban aingu ay yami namar kani ka por ka bakor dor. Haga bangi yo kum kani ka lat ban syakri biang yami se chisien pan. Ban ya ruai ban ya duai bat kham tam ka turai ka bangin yo ban shashkor ka ktin ka jome. Ngi duai go kunrat ba mani snero ban don rakal ambat ngi kum kani ka kelimat. Abangin yo ban perkat ai ni ka ktin ka jome. Bagi ki sembok perkat ke terai kin long ke basyong sa ke dok not pada ke jemuk je perkat ke jongi bagin long ruk ke jingbam ke bekenja mensim ki bantai ke ban yarap yangi mengila ban he ban san ha ke jinglong ke jing em ke bekenja mensim ke jongi ni shania ame ngi IT ame ha ke kerteng ke jong Jesus Christ ngi pan ni baro amen i para bengen ki parolok kat kibala ban pen bat ngap ya ke kubor naga ktin ke jong blai ha ga bakum ke ni kapor sa chi sien pan ni ai ku blai pi ha ga kerteng ke jong trai bot unong pen em jongi u Jesus Christ ka benta naga ktin ke jong blai ka bangadon ban ya sam ha ga ni kapor kalong ya ga bangala pensyong nong rim na ke gospel ke jong Matius kalanong ke bakat sao ke dekot ke baar pupra hadu ke balai pung ke gospel Matius kalanong ke bakat sao ke dekot nadu ke baar pupra hadu ke balai pung kiktin gi baong kumni u Petros ti udayatu ulaong hu kotrai lada dei mame hukum yang aban wan syami halor ke uti ulaong tuan ti haba u Petros ulah hiar na katagaling ulayan halor ko ban let sya u Jesu hanrei haba ulayo i ya katagal bagajur ulas ngau syapting bat haba ulas dang ban ngam ula perta udaong kotrai tu pen yanga bat leng bagi ni ki dekot ngalabu ya kapang kabangi ngin yo ban perkat ka baong penkre ya ke jingkala. Be ready for the change. Ke jing penkre ya ke jingkala. Kalong ke ke baktik ya ke jingmut ke jing perkat ke jongi. Habagi pule ya ke ne ke banta naga ktien ke jong blai. Balai banga ong kumta. Namar bahabangi pet ya ke jing ke jong Petros ha ke bakum ke ta ke poru. Kadon ke ke bakentup lang. Hakata ka jinglong ka jingman ka jong u hakata ka por bagadon ka jing penkre ya ka jing ka jong Petros hagabakum ka ta ka por tang sisien pet ki para bangen nginam yo i ya ka jing penkre ka jong Petros lani ngila ban kali haganu ka por ka ba u Petros u penkre ya ladi lani haganu ka por ka ba u Petros u penpau ba ula penkre ya ladi haswa bu un kam na jong jong katagaling bat bu un yan halor jong kisla barok ngiatip ha ki prabangen syapangani ka jingjia haga bagi senran ke jong Jesu lambat u Petros kia don hajrong jong galing ke jong ki bat kadai ru kapor hakabaki saki
yaga jingjia haga bapala kabam jujia menuro haga pertai haga ba ujisu uyat halor jong keduriau kababot nakata ka jingyo i jong kisenran haga ta kapor kalong bagadon ka jing shepting kadon ka jing pen shepting yaki namar kimla bantip udayu ay utabawan yan sa jan jongki Henry ki para bangen ngiyo ipat ba Petros haga bakum kata kapor Petros kumutaw sunran u bahakmat jong Jesu day mo ubashlor haga bakum kata kapor ban ang yala ka sentur bad ban pan yaga jing pen sisa haga bakum kata kapor la uday sisa ni u Jesu uta ubawan yan sa jan jongki ngims ngaw pala ki para bangen yaga jinglong jingman jong Petros bon nangingitip ba Petros ulong uta ubriw usenran ubashlor bat ka jingslor ka jong Petros pat kalong sabapalan bat hateng-hateng ngiyo i kumba Petros perkat ka ka banmi nakata ka jingslor palat ka jong nang tapa de ngiyo i kumba Petros judon kata ka jing perkat arsin haswa bo unjam syaka ka ba ulamot ulatmu tat onda ladon mano-mano kiba seneng bat kiba penken mau yo da mano-mano hagani ka jingjiaro ngiyo i ba Petros jaj ba ulong usunran ubashlur jaj ba udon kata ka jingslur haladi ulat rang haduk kata-kata ban rengkang na kata galing hanroy umnut haga bakum kata kapor namarus ngoto bagandon ke jingkala anda ulakam sa silyang nakatagaling kabaki kilayasyong kaway galong ba Petros unlang uway na pedeng ki parabriyo uway na pedeng ki parasanran ki jong uban shim ya ka sinjam kabaom judon mano-manoro na pedeng ki parabriyo ki ban shim ban yeng hagajaka kabakim juyeng mano-mano banya yeng lang banya don lang bat utray Jesu kaway pat kajingkala kalong ba Petros kaliang yaka jakayeng gajong kabakum kata kapor kata nakajaka kabae siya kajaka kabajem nakaling kabaki kidon siya kislaum kibaki kimju yo mano-manoro nagajaka kabaki kila banyeng siya kajaka kabangam but day kabakum kata kajaka kaba Petros ukaliang hagabakum kata kapor kamnyar ngin siyam ki parabangan ba uno ubriw unslur kumbaslur Petros ban panbor ban yeng halor jong kislaum yagani nga syet perkan bawat ki briw ki balat tabit ba haki lanjingiro ngam ngat bikin slur tan ngam ngat bikin slur tala ban pan ni kata kabor ban yeng halor jong kislaum lani kinom nut ban le slur ban yeng hapadeng jong ki bat kinom la heru ban yeng halor jong kislaum judon mano-mano kalong impossible ya ubriu bu yeng halor jong kislaum but way bala persyang ban yeng halor jong kislaum ngangait ba uno ula ban ngam hanroy Petros hagabakum kata kapor kaliang wat ya kata ka jakayeng ka jongu hagasin ka banangkong ay nagaling siya kislaum wat habanga aung kumta ki parabangan kalong pat ka bapala ba Petros wat haba uladon kata ka jingtrang
halade marway ban rengkang ban kam no na katagaling ban yan hakita kisla jong ki Henry Petros siyem na siyem iya kani hakamon ka jong ngiyo ipat hang ni bau Petros udah up dengong udah up kami ya ka hukum udah up ya ki kentien ki banwan na uta ubaladon lapa hakisla jong ki ngiken mau ya kata bau Petros uong hau Jisu go try lada day mame to hukum yang ngaru bangan wan syame halor jong ki Jisu jubab tang Argentin udaong tuan ngimtip ki para banget hagano ka sur gaba Jisu ukren hau Petros hagabakum kata kapor Henry upen mi tang arteli ki kentin tuan lada Jisu ukren hagano ka sur kabala banlong tuan lani tuan Henry ngiyo ipat ba Petros tang marsin yo sngaw ya kataga ktin ka bawan na Jisu kabalong kum ka hukum uladap daga jingkemen haka mensim ka jong bat ulas sedang ban kam nagaling bat ulas sedang ru ya ka banyan halor jong ki ki para bengen hang ne ngilam bagadai ka hukum bat ka ktin ka jong utrai Jisu kabapen kabalong ka baklan bat kabadon bor haduk kata-kata very authoritative kabapen la bat kabapen kre yo Petros kabakum kata kapor baula banyan bat banyeng hakisla jong ki tuan haki Bible pareng laong kam kadai ke kentin kabati kenapa ladangin pet ya karukom ya keren Petros bat uji suru hagabakum kata kapor ladangi pet negaliang ke jong Jisu uba ong tang yikini ki art liki kentin tuan ngi iba kala long confident ma balada Petros unjin dalangen unjin dala shim ya kita ki kentin gi ba Jisu la ayu unla abet banyan bat banyeng hakisla jong ki kata kadiga confident lamba kata ka hukum ka ba Jisu ay nagaliang jong Petros ro tang marsin yo sngaw ya kita ka kentien ka bawan na Jisu siya ushim halade baka ni kalalong ka jing penti kana bat ukko ngo ungay hakita ki kentien bat ngi ikum no ba ushim ya kita ka sienjam ka banengkong jong hakisla jong ki uklem ngam hakata kapor kaba usudang banyan dayang ne ki para bangen ngiyo iba day ki kentin ki jong Jisu ki balapen kre ya Petros hagabakum kata kapor banye kendo ya kita ke jingkela ke jingim day ki kentin klanbor ki jong Jisu ki bapenlong ready ya Petros ban kam sya kita ke jingkela jong kajakayeng kajakayat kajong nang tapat ki para banget ngiyo bakat ba Petros udang bat ya kata ka hukum ka ba ulayo ngi ba uyan has lor jong kita gislaum sisen perkat sngaw kum ba uyan hakimadan kisurok kum bangi ngiyayan hanroy halor jong gislaum uyat Petros Hanrei tang hasiteng kaktiin ke jong blay ke yatu yangi bau Petros ulas sedang ya ke ban ngam. Kai ke bapenlong yo Petros boon ngam. Hatu Jisu la penmi biang ya ke kentien ke bau ong Petros tongam. Ni Jisu penmi de ke waipat ke hukum ke bau ong wat wan syuk syanga. Kam syam ladon ka bakum kata. Jisu kelampan mi syuk watang si kentien. Haba uyo ibo Petros ulas sedang ya ke banyat. Halor jong kislaom.
Hanrei ga ba penlong pat ya Petrus. Haga ba kum kata kapor ban ngam. Syapo jong kita ki galong. Tang ba uklet ban sno haki hukum ki ba ulayo ki bala ay ho. Balay ba nga ongkum ta. Namar ba haga ba kum kata kapor kadon ka jingki jong kal air. Kabajur ba haki slaum ki ba penki ya ki Bat kala pensyapting yau Petrus haduk kata-kata. Haduk boon kelat ya ka kentin ka bau Jisu ul ai Bat haga bakum kata kapor ulas sedang ya ka ban ngam. Ki para bengen habangi pech ka perthai kabangi im menta hakini ki por. Ngile yo I baki don shibun ki jingkela ki bala jiabat ki banang yai jiaman kesngi. Hanroi ya kita ki bangi ngile yo I lapa ki bangi ngila tip lapa ki babon ki nong keren ki la keren ki la kedau shikidau yakum kita ngam kwa asyu ban ong biang yaki yaku bakum ngani kapor. Hanroi kabanga kwa pat bangin ya perkat kalong ladangin hap ban ya kenduk biang ya kita gi jingkela ki bathamai haga jingem ga jongi ladangi hap ban ya kenduk ya kita gi jingkela ki baharukom haga jingem ga jongi ke bandang wan hatu ngila penkre ni am hatu ngila long ready ni am ban ya kenduk naga banta kita gi jingkela ki para bengen ki jingkela kinom kut tang haga ni kapor ke bangi ngi em menta hanroi ki jingkela kindang yai kela man gasngi kindang yai kela hagala shai kala shisngi ke jongi balada jia bagi jingkela kin longkum hakapor ke jong Petrus kebangi hap ban keliang wat iki jaka kebangi yang ngiyai kata naga deureng kiang syaka jaka ke baji naga jaka ke balong madan syaka jaka ke bajam kebangi ngilak ban ngam ka jingkeli kelong hatu ngilapan krek ya kita ngilalong ready ni am ladangi hap ban ya kenduk yakum kita ka jing ong ka jonga hang ni ngamot ban penting yano yanuru hanroi ki dei ki dak jong kapor ki signs of the time ki babatai yakini ki ai badhabagalong kumta hatong idon kam ai haswa bengin rengkang syakaman haswa bengin kam syakaman hakita gelentiyat ke jongi dagawai kekentian hatong idon kam ni em ya ka hukum ka jong ukunran kabanlong ka bor yangi bangila ban yang wat hake jaka ki bangam ngimla ban len ki para bangen bahagi jingkela jong kapor bah pedeng jong ki jingkela ki babun jet ki bangi ngile yo I kila don ro shibun ki jingmi bat ki jingjia na kata hapedeng jong ke jingkela kadon ke jingkerdo hapedeng jong ke jingkela kadon ke jingktakli hapedeng jong ke jingkela kadon ke depression hapedeng jong ke jingkela kadon ke suicide ya kita ngia sakhi ki para bangen hagini ki sngi ki bangingi em manta bana ki gadau jong ke jingkela ki wan jia ki babon jet ki jingjia haga jingem ke jongi marwai bada ki babon ki para mansim ke jongi kat nongut nengi ki baong haga bakum ngani kapor banang ni ngin penkre baladangi hap ban kenduk ya kita ke jingkela haga jingem ke jongi ro ngin la ban yang hapadeng jongki hatu ngilalong ready ya kita ke jingkela ke bandang wan pat hangi ki para bengen
Ngidon kam ya ka hukum ke jong utrai. Kaban penla yangi ban yang. Ngidon kam ya ka ktin ke jong utrai. Kabalong klan. Ban pen skem ya ka jakayang ke jongi. Hapadeng jong kita ke jingkala. Hangi menta. Bat nagabanta. Kalasyay kalasyisngi ke jongi. Ngidon tang ya ka ktin ke jong ublay. Ka Bible. Banyo ya kita ki assurance. Ki jing pentikena. Bangin la bait banyeng. Lada ki wan ki bakumno kumnoro. Ki jing kala haga jingim. Shushu. Wat habanga ong kumta ki parabangan. Ngidon kampat. Banlong. Kumbalong Petros. Hagi artali ki jinglong. Uslur hagi taki artali ki jinglong. Kabanengkong kalong. Bau Petros ulong beslur. Hagaban penkok ngu. Ya kaktian. U Petros haga kalimat ke bau uyo. Ya ke hukum. Na ujisu ke bawan direct hu. Ushim ya ke sienjam ke jongu. Dagaba penkok ngu. Badagaba pendem. Hakita ki hukum. Ya ki balakot yu. Ki balong giktin ki jong utrai. Bat ngiyo i. Bau sedang ya ke banyan. Upen kok ngu uswa. Nang ta usayat ya ke taga slaum. Ngakan mau ya ke way ke jingjia ki parabangan. Kabala yatu daka Marilyn bat urik ki badai shitanga. Baka don ke way ke jingjia. Hagaba u Alvin York u badai u way ni kisipay. Hagat hamaba ka banengkong. Ulong ubriu uba kamper. Uba haba udang don hakarata jong ka jingki samla. Ulong ubriu uba im haki kam sniu. Ulong ubriu uba im haki kam ki bajaklia. Bat ulong ubriu uba im haki jingkerni ki babonjat. Udi ubam usyo udat yano kat kibau ikendo nang tabat upun huri hura hayeng hasam bat wat haki imlang ke salang ke jongo handroi le yathu yangi bagapor kapoy pakat ba unang he nang san uya kendo ya ujisu haka jingem ke jongo bada kata ka jingi kendo ke jongo lang baga jingmat aka jingem ushim ya karai ba un no ya kita ke jingmelien ke basniu ke jongu bat ba on board ya utrai jisu haga jingem ke jongu bat ushim ro ya karai ba un pule ya kaktien ke jongu blai handrei ki prabanget bien haga bakum kita kapor ke wanjia katmaba ke banengkong. Balaong baya ka kerteng ke jong Alvin York. Lajit bandon hapo jong ke kenhun sipay. Kabala pensyepting, kabala pensmit, yo Alvin York hagabakum kita kapor. Namar ba yaladi ularay. Bo unam yasyo yadat syo batno. Unam pentut syo yano. Ni ula no ya kita ke jinglong ke barim ke jong. Upediang nya kita ke jingjian. Handrei ukwa apat bandon tang hapo jong ke office. Handrei kita ke khana ke ong hingi. Bala kentaj ya kita ke jingkerpat ke jong u Alvin York. Haga bakum kita ke por. Labu bet yu bo undon hapo jong ke kenhun sipay. U Alvin York udap daga jingting. Ke jingkuslay. Namarum yo ya kita ke ba ukwa. Handrai ke bas ngau tenat pat kalong. Bahaba udon hakpo jong kata ka kenhun sipay. Uya kendu ya uta u commander u jong u Major Buxton. U badai hero u Kristan. Haba uya kendu ya Alvin uyo i ba udap de jing kuslay ke jing do mensim. Bat uyo ka jing tip ba Alvin umsuk hakata ka jing jiet jing sha jiet ke jong u Major Buxton u penken mau Yo Alvin nu daong
lada mi puli ya ka tin ka jong blai men lap bat men syam bagi don shibun ke jingele thama wat ha ka tin ka jong blai bat ki don shibun kita ki lat jong ka jingya da ya ka ri bat ya ka jaj ben riu hi tangkum ta kila ketik ya ka jingmot ka jong Alvin Yok lembaga ka jing ong ka jong Boxton ban Alvin ulashim da ka way pat karay bala kumnu ru bapleng imat ka de ka mon ka jong ublay ya uhi marway ba undon hapo ka ni ka kunhon sipay updiang ya kata ka jingjit bat ukloy ban pen ko ngo ya kata ka an ki kunhon sipay ka bukum kata ka por bat ban yale ya kata ka thama haga bukum kata ka por ki para bangen ban pen ko ngo hi kalong ka bae nagabas dang hanray way bala pen ko ngo hakano kano ka banta kadon ka jingba haga bakut upitros ungam hadin ba ulayat katu kat nikam day namarba umla ban yai ne haga ba pen ko ngo ya kita kitin gi jong utrai Jesu haga bakum kata kapor ka kitab Deuteronomy kalau nong kabasan ka dekot ka balai pulai ka ong do pinyan ha kita kilenti baro ya ki ba utrai ublai jong pi ula hukum ye pi ba pinyo im bat bakan long baru ye pi bat ba pin pen slam ye ki sngi jong pi ha kata ka ri ya ka ba pin sayo ka jingko ngo ka balakot ya ki khun Israel ha ka bakum kata kapor ban pen ko ngo ha kata ka hukum ka bau trai ula ai na ka banta jongki kadai ka jingkot yang ngiru kumju bangin ko ngo ya ka ktin bat ko hukum ka jong ublai lengba ka Bible kadang mengilak ban yang scam wat haki jaka ki bangam ki bajam kibatan ya ka jingim ka jongi kabaar bat kabakadu ngiyo iba u Petros uslur hagani ka benta kabaar ban kedup khop ya ka jingat ka jongu hagatagi kentien ka jongu Jesu kawai pat ka penlong yo Petros kalong ba un shimban ya ka sien jam ka jongu halor jong kita gisla tang marsin yo sngo ya kita ki kentien ge bawan na Jesu kalong ba udon ka jingen ha kita ki kentien ke balak keren hau ungen ba unla ban yan ban yeng ya kita kisla jong kita ki ka jingen hi ki para bengen kadai ubud lum jong ka jingim ka ba kenja kristan ka jongi namar klem ka jingen lani lada ka du ka jingen naga jingim ka jongi klem pem ngin ngam kumbangam u Petros ka don ka way ka jingjia baki arngut syukurim man baki dang samla bat kita gidai Uzak William subulong unong ruway gospel bat kalok ka jong ka kristal kibala mat ya ka jingmat ke babunjat ya ka jingim ko jongki laya tu yangi baka kristal kadai ka bawan na ka longying ka bajat ka bapra ka longying ka bamdan ka jingrenti hangno nado ki kimi ki pa ki jongka kilong ki be im ka jingim ka bam sngu thau ka bam itu itau nang ta pa de ka kristal ka mat ru ka jingim ka jongka ya ka jingsha thombor na ki babun ki baya kendu bat ka bat wat na ki bahayeng asam ki jongkaro ki bakum kita ki jingmat ki penlong ya ka kristal bahkan wat ya ka jingsuk ha ka jingim ka jongka bat ha ka jingmat jingsuk ka jongka kashem ya udrok kashim ya udrok kum utau balak ban pensuk ya ka jingim ka jongka bat ke im hang ta
Kalalong ka kerni ba kita ka jingdi yo to drugs. Bat ka jing im ka jong ka kala senang banang jot kat banang mi ka wei ka singi. Handroi le yatu yangi. Bagawai ni ki jan miet. Kat bagai ni ka kristal. Kat mu ban lej yale sngau ba ka wei ni ki party bat ki paralok. Haswa ba kan rung ha kata ka jaka. Kadon ka jing pasiaw ka donot ka jong ka. Kabaka nget hadien. Baka de ka mon ka jong blay. Baka de ka sur ka jong blay. Kabaong ka. Ko kristal. Paladay ban ino. Ya kini ka jing melin. Kibasniw ka jong pa. Paladay ban ino. Ya kini ka jinglong ka barim ka jong pa. Kabakum kata ka sur. Kala kta ya ka jingmut ka jing perkat ka jong ka kristal. Kala pen perkat ya ka. But anda haba kala poi hayeng. Kala sedang bandam duai. But ka jing duai jong ka kristal. Kala nang aibor susu ya ka. Bakala ban dekat ya kita ki kenjeri jong ka jing kerni. But kala ban ino ya kita ka jing belin ki besniu ka jong ka. But kala sedang bandang yai syakri ya ublay. Kajing im kajong Zach Williams pat hakaway kaliang. Ulang mar persya bat kajing im jong ka kristal. Namar ba Zach Williams pat uwan na kalongying. Kabariw blay. Kabakenja kristan. Kikimi kikpa. Kibahay ngasam kajong u. Kilong kibariw blay. Zach Williams udon ya ka rock band. Kaba ujulet nagapor sigapor bat ulet keleng ban let ruai kabadai ka thong ka jongu Henry haba Zach Williams ule yakandu ya ka kristal bat anda haba kila ya rai ban shim ya ka waipat ka senjam ka jingim ka jongki Zach Williams ushim ya ka rai ban ino ya ka rock band ka jongu Baru ong halade, baun syakri kambha bat kam hajan ya ublay. Hawai ka jinggi kendo jong Zach Williams bat ka kristal. Kalong kumbaya kendo ki artli ki ki bamya day jingmon. Ki bala ban ptay ngila ban ong hagaban ng kong. Handray kini baro arngut kilong ki briu jong ka jingduay. Ki im ha ka jingduay. Bat ngi i ba ublay utray haga jing im ga jongki open bet ya kata jing ya day ga jongki open bet ya ga long ying ga long sem ga jongki langba kata ka jing ga baki kidon ha ublay ba im bat ublay ba shisha ka shiti shiki hebrew kala nong ga bakat way ga dakot ka baneng kong ga ong te ga jing ka long kata ka jing ngos kam ya kita ki a ya ki bangi kermen Kata ka jing tenju, ya kita ki bom yo i. Kadai ka jing kot yang i namar kata ki para bangai biit. Bangin long ki ba pen kre, ban ya kendu, ya kita ki jing kela. Daga jing slur, ban pen ko angu, haka ktin ka jong ublay. Daga jing slur, ban don ka jingay, haka ktin ka jong ublay. Wat apedeng jong ke jingkala. Kabangi ngila bandang ya kendo. Kan mau ki para bangen. Kaktin ke jong ublay. Kalong ke baklan. Kabadon bor. Haduk kata-kata. Kabalaban bat scam yangi. Naga jing jersey. Bat ki jingam baro. Tu ay namar kata. Ngin ngau scam haki hukum. Bat ki kentin ki jong utrai Jisu. Yau Petros. Bat yang ngiro kumju. Ki ba uong. Tuwan. Wan hau. Ki baro. Kin long yapi. Be ready for the change. Long ki balapan kare. Ya ki jingkala. Tu ublayin kerku yangi. Nagabanta ka buram jong o. Amen. Ngin ya duway kini ka por bat ngin yo artat ya ka jingkar ko panway.
Au belai bok pau jongi ubah beneng. Sacisian pat aga bakum ngani kapor ngiwan ban aingu yami. Bamela syak singo bahayangi. Bangin yo kum kani kalan ban syakri yami. Ngi aingu kam tamek ko trai ke jing pendap barok aga ni ke jing syakri. Naduk ke barwai ke baduai. Bakum juru ke basyak skor ke ketien ke jongme. Bangi duai ko konrat lambaga ni kapor bamen isne ban tau tamai ke jing im ke jongi. Bamen isne ko trai ban yarap yangi. Bangila ban penkok ngu ya ke ketien ke jongme. Bangila ban ngej ru aga ketien ke jongme. Kat bangi dang yait lenti. Hap pedeng jong ke jingkala ke baman la kesengi. Wanam ino ingi ke trai kum gi kun ke jongme. Ngi syania atang hami. Ngi dontang mami ke trai. Unong yarap ubahajan jongi. Ngi aingu imi ke trai bamiyai sengau yangi. Miyai syak skor ngi ke trai. Bamenang yai kener yaga ketiblai ke bedanbor ke jongme. Yangi marmai. Yaga ribat ke jet benriu ke jongi. Ke bamedang bat skem ke trai haduk mentah. Yarap ko try banang yai don rengkat lambat ngi nang yai petin ngi ko try halagas ngi aingu imi sicisian pan omis ngau mi syak skor ke jing duai ke jungi bad ha bawai no to da ai ba jing ai jong Jesus Christ bo try ke jing ke jong blay bok pa lam ba jing selok jong men siam ba khoi kine lai ha we blay kinda shong sa rengkat bat ngi hang ni lem ro bat ki ba ngej ki ru khoi Kiba syakri, kiba mene, kiba pendan buram ya ke kerteng ke jongme. Kiba don haka ri jongi bat akaleng saudong jong ke pertai. Naduk mentah bat seduk kibom jukut ro. Amen.